Borok rokni confusion kwbangma borok rokni bisingo somoyo sia othoba sasukma hangkai confusion tongkhangkeno sing kokno banglayo. Hingga oboni bagui no kisur songkhok borok rok sini kolok ni bising pano othoba ani sini teachers rokni bisingo pano sadharon public othoba guardians rokni bisingo pano kwbangma kok jorao sasukma hangkano somoyo obahaike sing confusion ningmani maddomeno sing kok banglayo. Hingga oboni bagui no tabuk jeta burning issue choli tongmani abong kasini Dr. Biswajit hinui je tabuk takuk Dr. Biswajit hoi ang personally jodio sinia topano social media nukhaba kokno buni bakasha sungtai tongo ba sungnani musungmani abono dur khanyani bagai sadharan public ni bskango kokno ang tini kisisa mane hoi andazo othoba mane really bomti ungui man okok obono kisisa mane saikrananai obong kha tabuk romo jadi ek digging hangkai prothom no okok no sanai tabuk romo jadi borni je samung rok tabuk je obahai borok rokno je auto bago hni mani auto service অথবা auto provide khai tong mani ni tom tom phanangkha auto phanangkha jai hok 2 over 3 wheeler ba 4 wheeler japan hongkang obo borok rokno service khai tong mani mane boma haike khaiman khana bo busugrang tongna oro kwbangma media ni bisingo bo kokno kwbangma khurjane chesta khaikya এবং kwbangma political leaders songni bisingo bo confusion jinista tongmui thangka অথবা blame bo khailaikya kau jaga sing actually ingkai development ni samungo to sing kebo kebo no blame khai to lab kori ingto jati অথবা dopha sing develop ungui maya ngnai oro jaga kuno political issue buya and o jaga kuno khoroksono blame khaiyani buya ingka tabuk political issue abo jodi nungui tongkhangkai to abo alada matter ingkai political issue ya jodi ngui tongkhangkai generally o kokno wansana thangangkai যেহেতু কাইসা সামুং যে সুগিয়ানো সুগ্রি মানো কা তো আবো ডেভেলপমেন্ট অঙ্গিনি তঙ্গো কোনো খরকসা বরক ব ডেভেলপ খাইয়া ফাইগানকে বনো কাসুনান কবয়া অথবা ব্লেম খাইয়ানি কবয়া ওংকাই অবো অ্যাকচুয়ালি কে তামুঙ্গি মান অবশ্য আসল কক মানে বরক রকনি প্রশ্ন ওংকে ফমতিকে ব রাং নং খানা খাকানা আবো হাইতা ওংকে তাবু ক জায়গা আনি যে মতে মানে তাবুক 101টা এনজিও তঙ্গো হনি ব যে বারবার অককনো সাকলাই মানি obo actually hengkai sana thangka tamo tabukni je dunia o kokno bujikari joto borok rono tabukni dunia o tabuk romo jadi joto sponsoring jara group tongnai jekunu sponsoring abo hai kabangma company tongo othoba government department phanangui tongkha aborok joto no tabuk CSR nini মাধ্যমে अब एनजिओस रकनो स्पन्सरिंग खायो हंगा ताबो कुनो काइसा अब हाय कंपनी रक स्पन्सरिंग खाया थांगांकाय हंगा आ जगाओ गवर्नमेंट नि डिपार्टमेंट थं अथवा कुनो काइसा कंपनी थं आ जगा तामो नाय माने निनी एनजिओस बुसुक तंग अथवा निनी एनजिओस बरक बुसुक तंग नों सोशल वेलफेयर खायानि बगै निनी सामर्थ्य तंग गरै न बुसुक सपोर्ट खाय अब काइसा प्रश्न अंगि बासाता ताबुको जगह जेहेतु बिनि 101टा एनजिओ तंगो हनि हनो हंगे बहय अब ग्रुप खाजाक थांकाय हंगा आ जगह तामुंग आ जतो ग्रुप खाइजाक र ओ एनजिओ सक एक संगे फायै कोनो काइसा कंपनी होइते स्पन्सरिंग मानानि बगै ताबो एकलगी जदिनो फुनु काके सामुंग न हंगे बरक स्पन्सरिंग खायो प्रूफ जदि तंखांकाय हंगे ताबुको जगह ओ ऑटो बागु हनि माने अब एक्चुअली हंगाय kaisa company bo jekono company ngui tongthong hingga tabo kaisa ama hai vehicle lokno mannani bagai jekono vehicle abo nini bibino company nini Mahindra company thong Tata company thong yake Suzuki company thong abo kono factory ya abo mane joto company no abo kaisa usul tongo bongni kaisa system tongo mane sing jekono customer no sing tabuk jodi no vehicle provide khaima khangkai মানে লোন নি মাধ্যমে লোন স্পন্সরিং খাইনাই সাবো আর কাছে প্রশ্ন খাইনাই তা হঙ্গে লোন স্পন্সরিং খাইনাই অ জায়গাও 2-3 প্রকার নই মানো এক নাম্বার প্রকার হঙ্গে তাও রমনি জানা নাকি খবর নাই র লোন নাই র ব্যাংক নই মানো এবং অথবা
o bank ekta tongo bank ek bank obo hangkai generally government bai chalok bank অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং ব্যাংক অবতো जों ন্যাশনালাইজ ব্যাংক রং কে এসবিআই ফানাंखा পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ফানাंखा आंनि खायबा निनि एचडीएफसी अब हाइके कबांगा बैंक दंगो बरक माने डाइरेक्टली स्पन्सरिंग जुदि खाइके आंखायथ माने इंटरेस्ट कमङै थाङो इंका अब हाइ ताबो कबांगा माहाय लोन स्पन्सरिंग खाइनायबो दंगो बैंक हाइनो निनि अब हाइ भेहिकल लकनो लोन दोनानै बगै हो vehicle no loan dona ni bagai tabuk apa hai company kamang man tongo tabuk Reliance company tongo ha ya kha Tata company tongo ya kha ba tabuk Chula Mondulam tongo nga apa hai kamang ma apa hai jana ke vehicle loan dona ni bagai asuk tongnai rok angke borok niyago jodi na rang na ha thangkan kai ba loan na ha thangkan kai interest ta kise bisi bangi thango jemon SBI yo jodi no ang car loan na ha ni bagai omahai yearly যদি 12% ngi tongkha example ta angke u bong ro khata kisa bangai thangu 13.2 বা 13.5% dokai oba hake loan phayo angke tabu company ba tamo ba company je kono prokare kaisa customer no sing jodi no oba hake je kono vehicle bo jeta choose khaimani singono rei ma khangkai bo recovery mang khangkai ba recovery manani bagai kono asa tong khangkai bo loan sponsoring khainai no অর্থাৎ লোন দেনাই তা এঙ্কা অল লোন কোনো কাছে অব হাইজঙ্গই মানে যে 100টা এনজিও তুই বা 100টা এনজিও ফুনুগুই মানে বিভিন্ন কোম্পানি বা অব হাই নাই বরক বাইখে ব অ জায়গাও আগো খাইগাটা টাই আপ খাতা এঙ্কা টাই আপ গই আ জায়গাও ব সিকিউরিটি হিসাবে অককনো সাকা যত বরক দংনো লোন দেনানি মানে गाड़ी रेनानै बागै आबो जों एज ए एनजिओ ग्रुप हिसाबै सिनि एनजिओ फोराम अथवा एनजिओ ग्रुप जों अबनि दायित्व नानाय एवं अलुन मानमानि साथे बरक जुदि गाड़ी चलि खांगांखायबा अंके उ गाड़ी जारा माननाय रक बरक तो खुद न रांनो रिकवरी खायनाय बेले फोटो खायनाय नांगि आ जागा प्रश्न आबो हायनि थाखाता अंका आ जागा माने बिनि कुनो आमनटा अगो करि हेडेक करि अंका आबो माने जे कुनो कंपनी बाय जखनते टाइम थागेबा कंपनी न स्पन्सरिंग खालायनाय बगै गसिरि मा खांखाय एकमात्र कंपनी रक नायो कास्टमार तो माया कास्टमार कबांमा बरक रकनो नाहानानै बगै एनजिओस नि माध्यमे अथवा जे कुनो बाहाय सार्भिस खायनाय बरक न सार्भिस खायनाय कुनो इंटरेस्टेड बरक तंखाके नों आं जतनो आबो खालायनि मानो एकमात्र कास्टमार तो गइरनानि एंगे ताबो आबोनि माध्यमे माने ताव जिरो बैलेंस हनो कुनो समय बा डाउन पेमेंट जदि 15% रे नांगो 15% रेनानि बागै जत रां तंमाने आबो हय बरक एनजिओ मनि एनजिओ जेटा ग्रुप तंमाने 101 टा जो एनजिओ आबो बरक डाउन पेमेंट रेनानि बागै बको सिनाय मा खाना बा गसिगाना गा आबो ओ जे 101 टा एनजिओ ग्रुप जे तंनाय बरक स्पन्सरिंग मानानि बागै कोनो कासा आबो हाय स्पन्सरिंग जारा रेनाय आबो हाय डिपार्टमेंट तंगै मानो सरकारि डिपार्टमेंट दं प्राइवेट डिपार्टमेंट दं आबो कोनो रां नांगिया रां सारानो स्पन्सरिंग खायो इंगे स्पन्सरिंग खाके उ जे डाउन पेमेंट नि बागै सिम्पानो स्पन्सरिंग खाइमानो जेमन 15% ताव रङै जदि একটা অটোनि दाम 2 লক্ষ টাকা 15% যদি ইনখাঙ্গাকাবা 30,000 টাকা মানে उ যে নাকি বনো স্পন্সরিং খাইনাय एनजिओ न बरक न डाइरेक्ट न डाउन पेमेंट रनाय उ जे लोन रनाय रक न अथा माने उ कोनता तामनो vehicle फालाय बा vehicle कंपनी न इंगे डाउन पेमेंट जखनते 15% रि पाइ खाके बाकी इनस्टलमेंट के तो ओ जतो रां तमन आबो तो पूरा कंपनी न गसिसेनाय अर्थात जे बनो लोन रनाय आ कंपनी गसिसेनाय त्या माने जतो बाद बाकी जतो रां तमनि तावलो मयदे 2 लक्ष अटोनि दामङै तंखाय 2 लक्ष नि बिसिंग 30,000 हंगा डाउन पेमेंट नङै थांगा आर बाकी 1,70,000 हंगाय आबो कंपनी लोन रसेनाय हंगा ओ कंपनी लोन रथिनि तामंखा 1,70,000 नि बिसिंग जदिनो ब 15% पक नारै तंखा बसर हंगा 15% जे इंटरेस्ट माने आबो हागेना 5 बोसोरनि बिसिंग रिकवरी खायजनाय जा हंगे आ जगाव तामं सेनाय ओ जे लोन दनाय र बरक तो इंटरेस्ट प्लस लगिवो बिनि कैपिटल सहकेनो बरक तो रां मानाय हंगा बिनि आपनो लाभ खाता हंगा ताबुक रङैनादि 1,70,000 नि जगाव एग्जांपल माने 30,000 जेटा नाकि डाउन पेमेंट आबो तो स्पन्सरिंग खाइखिबका हंगा स्पन्सरिंग खाइमानि बिसिंग पानो आबो ताइसे तामं फिनाय आ स्पन्सरिंग खाइजनाय रक उ जे कंपनी बाय अमा हाइके टाइप ngै मानो जे कंपनी
बाय अ ककनो सालायमानो जे आं माने बरक रकनो जखन नाकि अटो रोखांके आबोनि बिनिमय ताबुरो जे नों 15% बा 13% रोखांके आरो माने हय 18% ना हाते इनके बाद बाकी आबो उ लोन बाय रिकवरी नाइजा अपति बुंगी मानो अर्थात बिनि डाउन पेमेन्ट रिकवरी फाइनाय इनका आ जगह ब जस्ट माने डील खायानि एवं अ जगह अवेयरनेस खायानि अटुल फालनानि बगै इनका आबो आसानसे आसामु उंगै थांता इनका आबो कुनो एमंटा बर कौकिया अंगु इनका आबो हाय अफार तो गोबां मानो जरा जरा फायो हापनो अमो माने जरा सामुं करै अथवा आबोनो इंटरेस्ट ना हारि सामुं तांनानि हिनि को सिकांगाकाय खलायनानि हिनि थांगांका तो खलायनो मानो ओंखाय अबोनि बागै हय आबोनि माध्यमे अ सिस्टेमाव थांगैनो तिनि अबाहायके लोन प्रोवाइड खायजाक तंखा अथवा अटो प्रोवाइड खायजाक तंखाता अबाहाय ओंगै मानो ओंखाय आबो माने आसक आजागाव माने कायसा पलिटिकल पार्टीनि लीडर्स हय बनो अ सामुं तांथिनि केबंनानि कक बुया आबो काहामनो सामुं ओंगै दङ तबेखे जारा अटो नानाय रक बिनि बागैसे माने सिनि बरक तो अबाहाय लोन रिकवरी खायजानिके अनेक कठिन रां माने जिरो डाउन पेमेंट अमाहाय कबांमा निनी vehicle ना हारि मानो कुनु कंपनी आबाहाय स्पॉन्सरिंग खायो इंगे तबेखे नों लोन रिकवरी खायजानि जे जागाव नों डाउन पेमेंट होन नांलिया ठीक आसे इंखा हायबा नों अ डाउन पेमेंट रोथिनि ताइसेके सिस्टेम को रजाखा तबेखे नों 1,70,000 नि जागाव कम से कम एग्जाम्पल ता निनी बोसोराव मार नाय नों ताइ 50,000 बिसि अर्थात 2,30,000 रां मार फेने 2,30,000 के 20,000 एग्जाम्पल इनका आजगते 50,000 जे एक्सट्रा फाइमानि सह आबो इंटरेस्ट सहता नों लोन रिकवरी खायजानि जुदि नों गई तो प्रति मास कम हनो एकदम कम सियाबो 3,000 4,000 टाका तो निनी जेसकापन लोन रिकवरी खायजानि बागै नों प्रति मास नों आबोनो जुगार खायनो मारैनाय नों सिनि बरकनि अर तामो समस्या ngै थां अपति तो कबांमा लोन नायनो लोन नावै कबांमा बरकनो गाड़ी नाहारका नाहाललायका चलिलायका हायपानो लास्ट दिगि खेता मुंथां लोन रिकवरी खायमे आंनि थां माने ताबुग्रमैनादि सिनि बरक रक गाड़ी रकनो पैसेंजर गाड़ी जखन तुई फेकेंके अथवा माल गाड़ी फान तुई फेके जेसबा नंखा हायपानो सिनि बरक रकनि बिसिंगो अबाहाय कबांमा अमाहाय सामुं सोर्स अफ माने वर्क करिनि बागै समय गाड़ी गुरा रक पाइबो कबांमा पेंडिंग तंगै थां पैसेंजर नों कजना माननाय अबाहाय कबांमा आंगै थां कोलोके इनकाम नि बागै अ रांनो रिकवरी खायमे आं थांगो एवं लास्ट दे दिखे ताइसे गाड़ी न सयतलां थांगो अबाहाय बुंता गावबोन बागै जारा नाना रक माने अलर्ट ngैनो वानसुकैनो आं खायमानो हनियो नाखनो सावो अबाहाय तो कबांमा अमाहाय स्पॉन्सरिंग तंगो बरक डाउन पेमेंट निनी 30% देखांकाय अथवा 15% देखांकानो नों ओकोनो अटो न खुद न थांगैना हारि मानो जदिनो साइमा खांके सिकांके गो जगह ब एज एजेंट हिसाबे अथवा सार्विस रेनानि बागै बरकनि हामखरानि बागै सामनो टांखाना इंको ठीक न आबो तो वेलकाम एवं आबो बागै आंबो सपोर्ट खायनो खायांगिया तबके माने कायसे कायसे ना ब्लेम खायलेन्यानि इंकाय अर कायसे माने जे पॉइंट न साजांनाय आबो थांका आमति ngै मानो हाइका ngै दङ इंका आबो कुनो वानसुक जांनाया एवं कुनो वानानानि बुया आबो तबके जारा नाहार तंनाय रकमन बागै किसा चिंता खाया नांगो इंका ता कायसे कक इंका अर केबो केबो अबाहाय कबांगा बरक रकनो बनो ब्लेम खायनि तंगो जे डॉक्टर ताइ डॉक्टरेट नि जे सामानि आबो बुसुरथि कुबुय एवं कुबुया तामुंगै मानना एवं ब ककनो तो सालिया कुनो समय बुनि जे ककनो सोंमानि जे नों कुबुय कुबुय अथवा अबाहायके सार्टिफिकेट दक जे मानखाना हनै जे हनजाक मानि आबोनि ब समय उत्तर लिया इंका तबके ताको ककनो आंनो मा सानाय जे डॉक्टर विश्वजित माने जदिनो कुबुयङै तंखा बा कुबुय ककनो सानानि बागै तो कुनो बेपारिया आं खरकसा डॉक्टरेट इंजाक गाय आंनि जे क्वालिफिकेशन आं अमति जगह परियो अमसिंनो परीक्षा हनै हन्नानि आबो कुनो मैटर गया इंका आबो साइनो रदि तांनो तंबा आबो कुनो या इंका आंबो तो खुद निजिनो माने बाद दंगैनो जों सामुंनो मातांगो नों बो तामुंगै आबोनो मा खायगेना आबो आं साइमिया तबका आं खुद न तो निजिबो गोबां मानो डिग्री माना हाकादो अन साथे साथे इको फाइनाली आं डॉक्टरेट बो इंका आबो सानानि बागै तो माने बो जगह नों परी फेके आबोनो बुइ जुदिन सोंकांके बुइ इक्रेमेंट तंका साइरि मानाव कुनो बेपारिया इंके आबो माने आ जगह माने आं माने नोनो आ ककखे साजायता जेमन आं नोनो फुंनानि कुनो दरकार से नांगिया आपति रक इंके एक्चुअली इंके आबो माने बुइ आ जगह ताइ सन्देह हंगै थांमानता
hingga tabuk ta kaisa kok hingka ma hase doctorate tungmani dui prakar tongo jara siarok abono kisa angno clear khaibar nai ma doctorate mane doctorate this means PhD holder ha PhD ngnani bagai doctor of philosophy ngnani duita lama tongo abo hangka generally jeta naki sung tabuk je doctorate tungmani abo hangka sung academic yakaba sung pori uyingo hingga u jeta naki pori uying mani abo hangka nang master degree complete mani pore 50% master degree ho tongkhangkai ST rong ni bagai ebong general hangka 55% nago hangka nang apply khaimano ngiyaka red porikha no research eligibility test ni porikha maro hangka aborok passing hangkai obon pore nang nono selection khayo kono kaise university hangkai oma haike no nang ajaga kabangma abo hai eko tongo nini step by step tongo first time tam khaiyang nai hangka nang ajaga course work khaiyang nai 6 mas ni abo to regular basis hangkai oboni pore nini thesis jomani ব্যাপার tongo hangkai aro aboni age baiba ngo kabangma aba hai process tong ta step by step oma haike komse kom khoroksa academic jena ki regular oma hai PhD khaithanai rokni bagai hangkai komse kom 2 hoite 3 বছর abo compulsory jiskapono nung time aro rana nango ebong thesis joma ramani pore ni thesis thinking hangkase 3te university no question khainai 3te university no oma hai professor jara nini department ni jara ko tongnai rok HOD borok phai no ama hai interview nanai final lo hangke apru nung satisfy borok satisfying hangkase nini thesis ni poro no konek kisu kok sungnai hangka aboni pore borok satisfying hangkase ni correct tong hangkase nung mane thesis joma ramani pore nung PhD gi mano baksa thesis joma ramani pore pan PhD ni api botongo ebong PhD khaim bagai jekono kaisa title nung choose khaikya example jekono kaisa title this means nung hoi science ni pano nung title kaisa choose khaikya social science ni pano nungkha maths ni pano nungkha amai kono factor kaisa title choose khaikyanke je title nung choose khaikyo aboni tui nung komse kom mane 40 to 50% no agino sijak aba aigna nango oboni pore se o bad baki ni ne guide othoba sor ba jerok help khai no tai 50% coverage khanya ne bugai tamke sei nangnai boti khai nangnai o thesis rok no abono borok phorongoi no tai baki no coverage khai reu hangka nung pulan simino motamoti research khanya ni tui kamge sijak yake PhD ungnani kothin nongoi thango auke academic mane porigoi thangnani bagai ta nga taukta kaisa PhD lama tongo abo ngaga sini honorary PhD this means abo no kaisa সম্মানিত কাইসা ডক্টরেট হই রে নাই আপনি হেকা আবো কোনো একাডেমিক নাইয়া আবো নিনি মাস্টার ডিগ্রি বংজাক নাংয়া না নাংলিয়া নিনি অবাহাই তামন বনো ব্যাচেলর ডিগ্রি ফানে পরিচয় ফানে ngui tongdi ngya ফানে ngui tongdi abo কোনো ফ্যাক্টর ইয়া মানে নং যে কোনো ফিল্ড তাবু রময়ানি কদগমা খাই সামুং টাঙ্গি ফাইয়া 10-15 বছর রমই একই ফিল্ড সামুং টাঙ্গি তংখা হংগাই নিনি অবাহাই অ্যাক্টিভিটিস তামো social activities tamo je kono field hingka aboni je borokno welfare khaimani oba hai nini je samung tongo kaham ani nang oba haike je khai phaimani abono je past experience no 10 থেকে 15 বছর অথবা 10 বছর অনং খাতা হংকে নং oba hai samung khaipuka nini past background oba hai ani nang in detail oba haike kasha report submit khaikang keno a jaga no honorary doctor hisabe mane honorary PhD hinta bono hingka oba haike no rimano kono kaisa songstha ba university rok oba haike rimano hingka o university o oba haike academic badiba tabok ta kaisa system phaketa honorary doctor gnani hingka hoibo honorary doctor phanang khana PhD bobo haibon borok kintu o academically jeta naki sing school college of nini university rok phorngnani bagai je jaga seminar temer no participate khanyani bagai je ko tongo sujuk mana abo borok mayata honorary doctor hoy kono kaisa ama hai program rok thangai lecture nari rok ama hai rok ke borno invite khaijagai mano tawke u academically babe bono ama haike ringjagya ba ajaga ke borok sugya ta abo u je PhD academically jeta PhD khaima bai o honorary PhD abo mane total difference tongo ambai abo kono mane sujagya ta hingkai e abo haike bana bo honorary doctor phanang khanka engkhana ta hingka honorary doctorate tungnai rok opti kaungman tongo jemon Amitabh Bachchan honorary doctor engkha boto England Oxford doctor no bono rekha hingka tawni ni Mamata Banerjee no bo rekha boto this Delhi dingjak abo haike no ruta hingkai abo haike tabuk romone sobse kahamku khai sing bujinani hingka o jaga sikoknani hingka sini Dr. Sunacharan Debarma sini Mandai ni
হয় এক সময় তো সিনি লাইও जों तावबो सिनो हाबना पार्सोनेलि मिट खाइजागलिया तावक तो का आगि रगो मालाय लेखा कलेज बा ओमाहाय निउ करगो परिलायफोरु इनका जाय होक इनका बबो इको कयेक मास आगेनि कक्साव तो बिस बालगिया को 6-7 मास रका खाना ऑनरी डॉक्टरेट नि बागै माने ऑनरी डॉक्टरेट ngै फाइया बबो PhD न ताव इनका ब किन्तु एकाडेमिक या अमा हाइया इनका ब माने पर्सनली अब हाय निनि रेगुलर परिउइ थांगै निनि ताव होन बना माध्यमिक पासिंग का 12 पासिंग का अवन परे BA पासिंग का MA पासिंग का अवन परे रेड परीक्षा रई ब सिलेक्शन नगै PhD खाया आपतिया इनखौ ऑनरी डॉक्टरेट फनगै मान का ऑनरी डॉक्टरेट न माने ऑनर रेखाता बना एज ए PhD माने बिनि PhD रकनि जेटा रिसर्च खाइमानि बे सामुं रक आबो कासे PhD नि समतुल्यनि सामुं हनै परनो कासे ऑनर खायता इनका अमतिखे ब फाइमानो इनका आबोनि बागै जों आबो कुनो वानाननिया अथवा सोंबाय सों और केबें लाई अककनो सालायनानि कगियाता आसिक माने कासे कासेना नट खलायै सावै हनै खाव दुख नांनाय सावबे इनका तमनि ताबा आनि नंबर 1 आंगाबो न्यूज मीडिया रो नुखा बिन आबन तो बेबार इंग्लिश के नोबेल वर्क नोबेल जॉब बेला काहाम समो आबे कुनो साधना करे इनका डॉक्टर विश्वजित बता सैतंग माने आंगाबो तातल बन मे सयतल माया आनाबो बुयाबे ब्लेम खालायकल आं लगले सर्टिफिकेट फुनुकाबले रहरबले ताकफान नों फानतलाना काचे फटो बुइ केन्टो व्यक्तिगत पर्सनल मैटर पत्रिकाओ पब्लिश खाय आं मिटिं खाने आबो खान ककबले विश्वजित ब तिनि डॉक्टर खायमा मुंतंग बिनाबां तातलामे तामके विश्वजित ब बुसुको पति कलगै टंका बर थां टंका आपुर सब खबर ना बानायाबले बर मनुष्य अनेक किछु देश देशांतरे जायते देव तुम्हार सन्ताने ने कायसा बांग्ला कविता सिमा परो देश देशांतरे जायते तुम्हार सन्ताने ने कायसा रवीन्द्रनाथ ठाकुर कविता समातो ब तिनि बर थां टंका बर परितंग ताम खाय टंका खरकसो वानसार आंकबा मनकबले माध्यमिक पास प्राइमारी मास्टर खायतमानि अरुण दास दे कायसा सुनातलानि ब ताबो प्रिन्सिपाल ngै टंका चाकिर खायते माध्यमिक पास परिमां लखाय PhD पन्डता ब डॉक्टर अरुण दास ngै थाका गोबां मा आवाहाय टंगले आबो बायता तिनि आसके फेक अमक समनि सानाय रक बर निजिबो थाङै माया बुइनाबो कासामान नासिमायातिसि गब जदिनो गाखा बक बडा कोआइदा बिनि सामुंगो जदिन ताबो तिप्रा सारंग जदिन गतला खाय टंका बबो मानजा खानाय केबो मानजा गेंगलाक कबिसरि गबिनि आंके खाना का खरकसा EM साव फुंगोका अतरिओ सारकाय चां थाफायसो आबाय गतना कता आबो तो जायनो केट आबाय गतना अंका कायसापनो कमप्लेन केबो सानाय करिखो अंका बताबो अटो बागै तंमानि बेंनि रां फाय बाहायके फाय बुटिके फायनि प्रश्न खालायतम आबाखौ बोल